কাকা, এগুলো কাকি, মানে রাজা রানী। এ আপনাদের হয় হাপা জাপা কুটা, এ আমাদের ঘর গুচ্ছা হয়। ঘর গুচ্ছা হুন টানা টান টানা খাটুস ফুটুস চরকা চরকি হয়। হয়তো তুমি এখানে এসো, এখানে আমার ঘর কলকাতা না, ভাষা ভাষা আমি বলি সব হাঁকা হাঁকি গুদুর গুদুর কিছু করে না। ये जो है ये जो है ना, ये जो है ये डबल डबल धागा धागा है, ये पीठ ओ पीठ दू पीठ। ये हापा बनाबा झापा बनाबा कुतु बनाबे ना, ये गरम गरम टाइम में आराम आराम है। एगुलो फैंसी है, सूता सूती। ये सब गुण है। ये जरम तुम्हारे साटू साटू करो, बीरी बीरी पुकु पुकु गिरु गिरु जाए, तुरंत सुकुर फुकुर गुटुर गुटुर जाए। ये सूता सूती की है, धिक्की धिक्की, तुरंत सुकुर ना है, बोझा बोझी को रहे सूती है। ये तुम्हार भाषार नाम की बोलो? लाइटर। ये लाइटर बोलो। ये हमारा भाषा आलादा नाम है। ये जो है टिपा टिपी है ना, ये आगुन है, आगुन आगुन। हाँ। तो ये जो है धुकुर पुकुर, ये जो है ये है एमन चीज ना है जो जले ना। आमी तुमी घर बाड़ी लोहा पितल कांटा ये भी जले ना, सब जले। प्लास्टर है तुरंत गुटुर जाए। देखो तुम्हार हाथ दो, हाथ दो, हाथ। ये जो है चामड़ा, बुझबे उल्टा उल्टा उल्टे उल्टे। गरम लागे गरम है आमार बोलबे, गालागाली मारामारी करबे ना, गरम लागे बोलबे। प्लास्टर है तुरंत गुटुर पुटुर जाए। सूता सूती है टाइम लागे धिक्की धिक्की गुटुर जाए। एमन चीज नहीं जो जले ना, भगवान सब बनाए, सब जले। आमी तुमी घर बाड़ी लोहा पितल कांटा ये भी जले। ना ये खून टाना टान टाना खींचा खींची टान टाना ना फांसू कूदू। ये जो धागा है, ये जो धागा है ये खोचा खोचा लागे ना, तो एरम फांसक फांसक जाए। तो कोनो धागुर धुकुर ना है, सब सब ये जो है सब हुन टाना टान टाना, सब हुन टाना टान टाना धोका ढोकी। ये तुम्हारे हाथे হবে, ये सब ছাতু বানাবে, ছাতু বানাবে, ছাতু বানাবে, কুতু বানাবে, সব হবে। কুতা বানাবা কিছু बढ़िया है। ये है एक रंग, ये है एक रंग, सब एक ही है। और ये हबे सीमान, सीमान खादी नेता काट खादी है। एगुलो की है, ये सब गुलो तुम्हारे हाथे हाथे चामड़ा है ना, चामड़ा जेरकम ये हाथे गिलेमार हाथे चामड़ा, ये जो चामड़ा है ये चामड़ा देखो, ये टान टाना हुन टाना खस खसे ना, ये खस खसे ना, प्लेन है, फैंसी है। एगुलो सब फैंसी आइटम है, फैंसी। যত ধুইবে তত নরম হয়। কি বাবু সুতিগুলো কি হয়, মারি হয়, যত ধুইবে তত নরম হয়। এগুলো সুতা আইটেম হয়। ये যত টান টানা মারে সব কুচু না হবে, এটা ছাতু বানাবে, কুতু বানাবে, ঠিক আছে, সব পাবে। এই দেখো তোমাদের আরেকটা দেখাই, টাকা কহো না, টাকা সরি টাকা এই দেখো पैसा ना कहिया टाका कम हां ठीक शॉट जेबो नाকি এনে রন তুই এনে এনে সিতে হার যা হার যা হার যা लम्हा कुछ हो ना, देख कुछ लम्हा नहीं बड़ा बड़ा आया ना दे पर कादो लगी है तो बिल्लारी ना दाঁড়াও দাঁড়াও। দেখো এই যে ধাগাগুলো হয় সিঙ্গেল ধাগা হয় না, তো সিঙ্গেল ধাগা কি হয়, এটা টান দিয়ে ফেটে যায়, তাই না? তুমি হাতে টানা টানে খিচা বেটি করে যে তুরান যে ফেটে যাবে, তাই এগুলো লং লং টাইমে চলে। রং হয় এপিটে রং হয়, ধাগা হয় সিঙ্গেল না ডবল, ডবল ডবল ধাগা দিয়ে বোনা হয়, চরকা বোনা হয়। এগুলো এটা বিভিন্ন রং পাবেন। এই ঝাঁতো ধুইবে নরম হবে, পাতলা হবে, গরমের সময় আরাম দেবে। এই কোয়ালিটিগুলো আলাদা, এগুলো আলাদা, আর ये आलादा क्वालिटी। और एगुनो हबे खादिर मध्य पड़बे, सीमान खादिर मध्य। एगुनो है बिग बॉक्स, ये जाली टाइपेर है किन्तु खूब मजबूत है, तोमरा निजेरा झाड़ टेने तुम देखो खूब शक्त है। और एगुनो हबे खादिर मध्य पाबेन। एगुनो एगुनो छाटू बनाबे, कुर्ता बनाबे, तोमादेर फैंसी। এবারে এগুলো তোমাদের রাজা আইটেম হবে, এগুলো রানী মানে কাকাদের কাকিদের। ये जो काकीদের হয় ये रोज पहना पहनी खेती बाड़ी काम दाम घास काटा गोबर काटा पोई पोई आबो जाबो वाला ना है। ये शादी फंक्शन आबो जाबो नाचा नाची गुता गुती करे बाप घर बेटी घर जामात घर जावा वाला है।
ये तुम्हार बाजार में मार्केट घुरे घुरे ना मेलामेली पाबे ये क्वालिटी ओरकम पाबे बड़ो बड़ो जो मार्केट खादी भंडार मॉले में देखो ये तुम्हारे खादी भंडार दुकाने जाबे ना तो दुकाने जाबे 1 मीटर मार्केट प्राइस जाबे 250 টাকা मीटर खादी दुकाने क्या दुकाने जाबे ओखाने टोल टैक्स गदी टैक्स जीएसटी पाका इनकम बिजली लेबाटा पांकाटा सब ढुकिए धरे जोटे धरे ताई ना बाबू ये हमारा बिक्री करी ग्रामे 1 मीटर मार्केट प्राइस ये হয় আমার প্রাইস 160 আমি বিক্রি করি একটা গামছা যে গামছা সুতির গামছা বাজারে যাও একটা সুতির গামছা বাজারে যাও 1 মিটার একটা গামছা 1 টাকা একটা মিটার হয় এটা গামছা হয় আমার ইয়ে হয় ये টাকায় দোকানে 2.5 টাকা আমার কাছে 160 টাকা মিটার 2 मीटर है 320 টাকা 320 টাকা না 2 मीटर 320 টাকা এবারে ये যখন আপনারা নেবে বৌনি টাইম রাতে রাতে টাইম হয় 50 টাকা কম 270 টাকা बोल ना 2 मीटर ये साटू बाने कुर्ता बाने फलाइनो सब हो जाते होता ये साटू बनाबे कुतु बनाबे पहला कुछ बना साया बना जा बनाबे ताई बान नहीं हैं एक नंबर का कपड़ा हो ये अनेक दिन चलबे अनेक दिन गरम ठंडा सब टाइमे यूज करबे कोनो धुकुर टुकुर ना जाबे আমি মুহা দেখতে যাই 2 ঘন্টা হলো ये कपड़ा बाजारे जाबे 5 টাকা 6 টাকা 2 मीटर मिले 2 मीटर আমার কাছে 270 টাকা মার্কেটে 500 টাকা নেবে কোনো 1 টাকা কমাবে না লাইট করে ধূপ ধূপ মারবে সব শাইনিং করবে সব ফেন্সি হবে আঁচলা হবে এসব হবে আঁচলা ये হবে বেলা কুচকুচ যেটা হাত হয় হাত কাটিং হয় ये सब হবে সব ফেন্সি কাপড়া ये सब হাতে হাতে হবে সব হাতে গুঁতা গুঁতি কোনো ছোটা ছোটি কোয়ালিটি না সব ফেন্সি হবে মলন হবে সব মল বুলবুল হবে 14 হাত টান টানা ये হবে পার ये হবে পার इंटरलॉक वो जो झुमुर হয় খোঁচাখুচি না যাবে ये খোঁচাখুচি না যাবে পানি রং না যায় ये सूती না হয় এগুলো বেনারসি হয় শাদি পার্টি আর ये जो হয় পাদুর ये এই পর্যন্ত না বড় সব দিক থেকে বড় দেখো ধরে দেখো দেখতে টাকা লাগে না দাদা দেখতে টাকা নেবো না সব শাদি পার্টি যাবে শাদি পার্টি এরকম রোদ ধূপ মারবে এরকম লাইট মারবে সব শাইনিং মারবে সব এটা শাদি পার্টি আবো যাবো শাদি পার্টি তো ঝলমলো বলে যাবে ডিপা ফ্যান্সি এসব হবে ফ্যান্সি আইটেম এসব শাদি পার্টি আবো যাবো শাদি পার্টি এসব দেখো এসব শাদি ফাংশন আবো যাবো এসব শাদি ফাংশন যাবো এসব রানী ঝুমঝুম এসব कितना टाका এগুলো 26 টাকা বড় ও দাদা একটা কথা বলি বড় মলে যাবে না 300 টাকা আমার ঘরে মজুরি করবে 300 টাকা দেবো একটা শাড়ি বিনাই করবে 300 টাকা আচ্ছা ঝুবড়ি বুটি গ্রামে চামার গ্রামে দাঁড়া খুলে দিচ্ছি মুঠি যা এটা চেড্ডি মিলে 250 টাকা বাজারে ये তোর বিয়ার ঘুমে যদি 2000 টাকা মেলা না মুখরে ফেরিতে ঘর চল যাবো শাড়ি দেখে বাত করো গামছার দাম মিলে 100 টাকা एक बड़ दुकाने बड़ मले जाबे बाक्स डिब्बा दिबे 4000 टाका लेबे टोल टैक्स गदिटा जीएसटी बिल जोट करे ले बड़ मले सीसा बांगला दुकाने और আমরা ফেরি করে দেখে মনে হয় কোন দিক থেকে দি বলি 300 টাকা সামান হয় যদি মিলে তোর বিয়ারে 2000 টাকা মুক্তি ফিরে দে ঘর যাব মুক্তি ফিরে দেব পুরো ফিরে দেব চলো বাঙাল চলো কোন বাঙালে যাবি বাঙালে যাবি শান্তিপুর যাবি যা ये साड़ी मिले 100 ये तो प्लास्टर है 50 रुपया में কত 50 रुपया 35 টাকা 35 টাকা 35 টাকা শাড়ি ये শাড়ি মিলে দেবে বাঙালে কেন বেগার কাচার বলতি যে দাদা আমি বাঙালি ছেলে হই আমি জানি তুমি জানো সেই কথা বলছি তোমার সেই হিসাবে ये जो শাড়ি হয় এর নাম হয় বেনারসি একটা শাড়ি হয় 6.5 মিটার 1 মিটার ব্লাউজ ये जो काम তোমরা যে বলো না ये जो আমার ভাষা ভালো করে বুঝবেন দাদারা বুঝতে পারছে না ये जो धागा গুলো হয় যে গুঁতা করে एक दिन खेत काम कर एक दिन कमाई 250-300 টাকা 400 টাকা एक दिन कमाई मिले एक शाड़ी गुंते गली 6 दिन समय लगे 300 টাকা शाड़ी कौन दुकाने मिले रे बेनारसी शाड़ी
যদি মিলে আর জীবন গুলামি খাটবো তোমার ঘরে। তোমার বিহার বাজারে ঘুরে 2000 টাকা যদি এ শাড়ি মিলে 100 डिब्बा दादा एक जुबान बोली दादा झरेगा ये नहीं, শাড়ি কোন জায়গায় হয় कलर झरेगा नहीं। কালার হ্যাঁ। এ কালার যদি ঝরে ফিরে দেবো। तो तोरा पकड़े जाओ बंगाल। কালার যদি এখানে দেবো পানি ভর ডুবিয়ে দেখো যদি কালার ঝরে ফিরে দেবো। দাদা রং দেখে বাদ না করে এর জন্য এ হয় পেপার আর এই হয় প্লাস্টিক, দুটো যদি একই রং করি দুনো এক না হয় তো রং দেখে সামান না বোঝে পেয়ে আর বোঝে আলাগ হয়, সেটা বুঝবে তারপর সামান নেবে। তোমরা 300 টাকা শাড়ি নিতে এসেছে, 50 টাকা তো একটা 50 টাকা 100 টাকা গামছা মিলে, তারপরে বেকার বেকার तो साड़ी लेवे के आओ। ভাই বাবু ये सब বড় বড় মারে যাও এরা আমার লাইট করবে চমকাবে শাইনিং মারে টিপা প্যাকিং এর টিপা করে দেবে। শাড়ি দেখে বাত করতে ले लेना ये सब অল বডি ডিজাইন এগুলো দুলান শাড়ি, তোমার উমর শাড়ি না হয় लेना बोलिए था ये तुम्हार उम्र साड़ी ना है, कम उम्र तुम्हार उम्र ना है, दुल्हन साड़ी ये सब दुल्हन साड़ी है, ये सब दुल्हन साड़ी বুঝলে দিদি, এটা দুলহান শাড়ি এসব, এটা বেনারসি বলা হয় এগুলো। আর তুমি যে বলছো না সুতির তাঁতের মধ্যে পাবেন তো ইয়ে হবে गर्मी में ये एगो साड़ी नो, पहन के 1350 यहाँ টাকা। से जाते जाते जल जाए। 1350 টাকা। ও তোমার বাজার শাড়ি আমার কাছে নেই, দোকানে যে শাড়ি আমার কাছে নেই, দেখাচ্ছি মা, হ্যাঁ দেখাবো, দেখতে টাকা লাগে না মা, তুমি চাই নাও না চাই না নাও, তোমার পোষে নাও, 200-500 শাড়ি নেই সোজা বাত। এগুলো সব বেনারসি, সব লাইটে চমকাবে, এ নাও দেখো, এ নাও এগুলো তাঁতির মডেল হয়, আর এগুলো সুতি রেশম মিস, এটা মিস শাড়ি, আর এটা অনলি ফর রেশম শাড়ি। किनवी आपको बना तो दुन्नु गले काली देखबे किनवी ना খুলে দেখো খুলে দেখো খুলে দেখো, এ বড় শাড়ি হয়, हाँ, बंगाली साड़ी है। বাঙালি শাড়ি সব আমাদের, এগুলো হ্যান্ডলুম শাড়ি বলা হয় দাদি, হ্যান্ডলুম মানে হাতে বোনা হয়। 3 টাকা দেবে এ, তুমি যেটা পরো ও भी 300 টাকা শাড়ি না হয়, ও তোমার বাজারে যেটা পরো ও भी 300 টাকা বাজারে না মিলে। মাসি আমরা বাঙালি সব শাড়ি পরি, এসব ফ্যান্সি শাড়ি হয়, নরম, ওই চুলকা চিলি খুজলা খুজলি পরে খেতি বাড়ি হাগা মাথা শাড়ি না, বেটি हैगा কোথা ঘর যাও हां लेना ले ले लेते বেকার তুলে টাইম বেস্ট করো ले ले गो ये है क्या বাজারে ঘুরবে, বাজার ঘুরবে না পাবে। हाँ पावे तो तुम्ही बाजार घूमते, तुम्ही कलकत्ता आती, तुम बंगाली आचे, हम भी बंगाली रही है, हम भी बंगाली है। चुप रह। ले दुन्नु चक्की बैठा है এটা কি জানো, এটা চিকি পোকা, ए दुन्नु चक्की के ना आई लो এ ওই মাটি মাটি ধুলে দিয়ে পচা মারো না, দাগ যাবে, এ মলন ছেড়ে দাও চলে যাবে, যেটা ইংলিশ ভাষা রেশম বলা হয়, রেশম সিল্ক টিচার ম্যাডামদের হয়। আর এ হয় এ মিক্সিং, রেশম সুতি মিক্স, খুব পাতলা মিক্স শাড়ি, এটা এর লাইটের কালার চেঞ্জ হয়, পুরো নরম, এগুলো 900 টাকা শাড়ি। মা এমন সামান মা কেমন দাম, এমন কোনো বেশি বলি না, এসব শাড়ি বড় বড়, এসব শাড়ি বড় বড় মলে যাও, এরকম সীসা এরা সীসার পিছনে দেবে, এরকম লাইটিং মারবে, ঝকমক না ঝলমল করবে, পছন্দ হবে বাক্স দিবা করে 4000